आपने जानते भारत वर्षर जो धार्मिक इतिहास रही से इतिहास रे बौद्ध धर्मर जन्म कहानी एक प्रमुख घटना अटे। समाज संस्कार यह उद्दिष्ट थिला। एबे मोर प्रश्न होउछि जे बौद्ध धर्मर जन्म दिवस आमे केबे पालन करि थाए। थ्राइस सेक्रेड डे विषय तो आप जानते जो दिन बुद्धंकर जन्म ग्रहण जो दिन बुद्धंकर ज्ञान प्राप्ति आपण माने बड़ समारोह पालन करते किंतु टिके भिन्न प्रकार पालन करते बौद्ध धर्मर जन्म दिवस भाव में पालन करते ना किंतु आपण माने पालन करते से दिवस को अन्य प्रकार। यस सर, एप्रिल 14 आई एम सॉरी सर, नॉट करेक्ट आंसर, नॉट करेक्ट आंसर सर। एप्रिल 14 तो आपण महाविषुव संक्रांति प्राय तो आपण पालन करते। आई एम सॉरी सर, पणा संक्रांति आपणकर सी हूँ मेष संक्रांति। आई एम सॉरी। ओके आंसर बौद्ध धर्मर जन्म दिवस जो दिन गौतम बुद्ध पंचभोगीय भिक्षुंक आगरे धर्मचक्र प्रवर्तन करते मृगदाभ नाभिठारे बा सारनाथर मृग विहार ठारे से दिनटी को आम मैंने कही था बौद्ध धर्मर जन्म दिवस केबे पड़ी था। यस सर, बुध पूर्णिमा। आई एम सॉरी सर, बुध पूर्णिमा थ्राइस सेक्रेड डे बौद्ध मान तीनोटी सेक्रेड डे। से दिन बुद्ध जन्म ग्रहण करते बुद्धंकर महापरिनिर्वाण होता एवं बुद्ध से दिन बुद्धत्व प्राप्त होते। किंतु मोर प्रश्न हूँ बुद्धत्व प्राप्ति पर से प्रथमे मृगदाव नाभिठा को गले सेठारे पंचभोगीय भिक्षुंक आगरे 5 जन भिक्षुंक आगरे 5 जन शिष्यंक आगरे निजर धर्म मत प्रथमे बाढ़िले धर्मचक्र प्रवर्तन से दिन धर्मचक्र प्रवर्तन कले गौतम बुद्ध एवं ताहा ही बौद्ध धर्मर जन्म दिवस। आपन को कह पड़ो आम पंचिका मत ये क्यों दिवस अटे। ओके आंसर प्लीज रेज योर हैंड। जदि आप न कहि परिबे आसंता काली को मध्य प्रश्न उत्तर मु रखिबी। आपण कहिबे मां बुद्ध जयंती। बुद्ध जयंती तो सही गुटे जोर सर कहंतु मैडम कौन श्री राम नवमी। आई एम सॉरी, नॉट करेक्ट आंसर। ताले आसंता काली आपण मानकु आशा करिबी आपण माने निश्चित भाव में आसंता काली यार उत्तर देबा पई चेष्टा करिवे एवं मु परवर्ती प्रश्न निकट को आपण मानकु नै जाउछि। सत्यनारायण आयार नाम जने आंध्र प्रदेश रो सांबादिक प्रथमे यार फोटो उठेइथिले एवं निज प्रचेष्टा रे याकु विश्वर सर्वबृहत बोली प्रमाण करिबा सह गिनीज बुक कर्तृपक्षଙ୍କ निकटरे एकर दाबी उपस्थापन करिथिले एवं एबे भी यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रे स्थान पाई परिछि। यार नाम होउछि थिम्माम्मा मारिमान। यार नाम होउछि थिम्माम्मा मारिमान। आपन को कहे को पड़िबो थिम्माम्मा मारिमान कोन अटे के कहि परिबा हाथ टेक तो दया करी। सत्यनारायण आयार नामक जने आंध्र प्रदेश रो सांबादिक प्रथमे यार फोटो उठाइले और निज प्रचेष्टा रे याकु विश्वर सर्वबृहत बोली प्रमाणित कले एवं गिनीज बुक कर्तृपक्षଙ୍କ निकट रे निजर दाबी मध्ये उपस्थापन कले। से दाबी उपस्थापन करिबा परे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रो कर्तृपक्ष याकु तांको रिकॉर्ड रे स्थानित कले। एबे भी यह स्थानित ही रही एई जिनिसटी होउची थिम्माम्मा मारिमान। आपन को अपन प्रश्न ए थिम्माम्मा मारिमान कोन अटे के कहि परिबा हाथ टेकंतु। आमे देखिबा आपण माने ए तथ्य रखुचंती ना नाही। थिम्माम्मा मारिमान कोन अटे आपण 100% श्योर मैडम, 100% श्योर। आमे जिबा आपण निकट। यस कहिबा हुंतु बरगछ कोन बरगछ बरगछटा से चित्र करथि बरगछर चित्रटे करथि। आई एम सॉरी, बरगछर चित्र नाही से कोन करथिले आउ थरे कोंतु। बरगछर सुंदर चित्र तो करि परिबे आर्टिस्ट माने कर देई परिबे। ये तो जने फोटोग्राफर। थिम्माम्मा मारिमान कोन अटे आपण फर्मटी बुझाई दियंत। आमे पाखा पाखी उत्तर को आपण जाई छथि मैडम, पूरा पाखा पाखी उत्तर को जाई छथि। 70% पाखा पाखी उत्तर आपणकर आ 30% आपण बुझाई दियंतु यह कोन अटे। मैडम गोटे उपहार निश्चित दिया जे कारण से बरगछ पर्यंत पळै आसे एवं ए बरगछ हेउछि पृथ्वीर सर्वबृहत बरगछर मान्यता पाई परिछि। 5 एकड़ जमी परिमित अंचल रे यह निजर काया विस्तार करी रहिछि। जणे सती होइथिबा महिला से गछ पाखक जेत बळे गले ए गछ तांको तांको शरीर रे आवृत करि देला। तेनु थिम्माम्मा एवं मारी अर्थ बरगछ मानुअछ गछर गंडी एवं ए बरगछर गंडी भितरे थिम्माम्मा नामक महिला सती हो जाइथिले
ତେଣୁ ଏଇ ବରଗଛର ନାଁ ହେଉଛି ଥିମ୍ମା ମା ମାରି ମାନ ଏବଂ ଏହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅନନ୍ତପୁର ଠାରେ ରହିଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ବରଗଛ। ପ୍ରାୟ 5 ଏକର ଜାଗା ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଅଛି। ମ୍ୟାଡାମ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ହୁଅନ୍ତୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଉପହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଟେଲ ନାଇକ ପ୍ଲାଜା ନାଇକ ବିଚ୍ ରିସୋର୍ଟ ତରଫରୁ। এই উপহার গ্রহণ করা বিনম্র নিবেদন করবু। থিম্মা মারি মান সম্পর্কে সে আপনার সূচনা দিয়েছেন তাকে গোটে জোরদার তালি দেওয়া ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଥରେ ମାଙ୍କର ମା ହଉଛନ୍ତି ସୁଗୃହିଣୀ, ନାଁ ହଉଛି ସେ ସୁଗୃହିଣୀ ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ। ଏବଂ ଚମତ୍କାର ତଥ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠାରେ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଅନ୍ୟତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବା। এই କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ବେଳେ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇ କିଛି ଉପହାର ଏଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ଯାଇ ବିପୁଳ କରତାଳି ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଗୃହୀତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ କିଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଏଠାରୁ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଏ ନିବେଦନ କରିବା ସହିତ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ସେଇଭଳି ଥିମ୍ମା ମାରି ମାନ ଯେଉଁଭଳି ଗୋଟିଏ ଗଛ ସେଇଭଳି ଭାରତବର୍ଷରେ କେବଳ ନୁହେଁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନିକଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ଏ ଗଛର ନାଁ ହେଉଛି ଅଲ ମୁକର୍ରର। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଲ ମୁକର୍ରର এই ଗଛଟିର ପ୍ରସିଦ୍ଧି କାହିଁକି ରହିଛି? Who can answer? ଅଲ ମୁକର୍ରର କିଏ କହିପାରିବେ? Who can answer? ଗଛର ନାଁ ହେଉଛି ଅଲ ମୁକର୍ରର। ଅଲ ମୁକର୍ରର এই ଗଛଟିର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ସାରା ପୃଥିବୀରେ କାହିଁକି ରହିଛି? ଏଇଟି କେଉଁ ଗଛ ଅଟେ? ୟାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଅଟେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଗଛ ଥିମ୍ମା ମାରି ମାନ ସାରା ପୃଥିବୀ ତାକୁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ହେଉଛି ଅଲ ମୁକର୍ରର। এই ଅଲ ମୁକର୍ରରକୁ ଆମେମାନେ କାହିଁକି ଜାଣିଛେ? Who can answer? କିଏ କହିପାରିବେ? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି। Who can answer? ଆପଣମାନେ ନୀରବ ରହିଲେ ହବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଏ ଗଛର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବି। କହିବା ହୁଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଆପଣମାନେ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପହାର ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ହୋଟେଲ ନାଇକ ପ୍ଲାଜା ଏବଂ ନାଇକ ବିଚ୍ ରିସୋର୍ଟ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବେକ ପବ୍ଲିକେସନ୍ସଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବିବେକ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଷ୍ଟଲ୍ ଏଟା ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ।